Why? What do you want? Mama, binasa ko na po. Okay, good job. Baon? Apo. What do you want? Paan? Baon? Asan ba baon? Nun. May pa. Meron pa? Apo. Saan? Doon. Baon ni ate yun eh. Baon ni ate. Gusto mo ubusin mo. Ubod ni. Ubus mo. What do you want? Baan. Baon? Apo. Mama. Ano ba dyan? Alin dyan? I will choose mine. Hindi naman kayo papasok sa school. Ba't nagbabaon kayo? This one? No. This one? Mama. Don't eat baan me. Eat ka ng baon. Alin dyan? Pili ka. What do you want? Alin? Okay, Fudgy bar? I want this one. Ikaw, Calvin, what do you want? Fudgy bar. Happy ka na? Apo. Happy ka na? Ubus na baon? Apo. Tingin? Tingin ang face. Happy? Sige. An. Ano, Calvin, what do you want? Calvin, ano na mo? An. Baon. Busog ka na? Water ka na? Hehehe. Oh, what did you say kay mama? Thank you, Mama. Okay. Gabing-gabi na, baon pa rin kayo.